e barka saban television get ba wakat lawto te dikir ci bayne more anam puine ya zula da mena yiwoto tin na wingi la met ministre Damba Seka zindalunda dil yel wuso pour un abgoma me ministre Damba Seka pour woto no me aziga pour un premier ministre pa lawto no abwini gambala te tengana ba abtalla yel wuso ba me son kusan dati yi ba me nan tuma me gad manak pana zinye dil abgoma pour un ina wato pa ma venam bala tum dara sumaila rabo bam dubla la me bam le bagala na salande annan kodo et ki va pour me ina ko ko bour sum buruna vena mbotone te na mun gilam te nebni sub santal da blamba sanke ne kenning sanke novembre kiula sam pisila yo po sun lora bam yal sa sali bour ba tawl wotone wa wulum dam ya sida la boura pour moi bangati nimbuida no le bam bam sara me bam me sandate top sibo toto le décembre kiula sam pisila yib sun wate la na bangay illa sana ganna ningam sambisi et posi la barka jar ki ba me wer sa wakat la wotung yalunda yibe wan la go ne pas la ramba au pam ton koneta ba obseka pour un premier ministre la sina zerbo ba mun gambala ti gada mana pananzindi bam nan tuma pangson twete ka bum zanga yo ko ra wenwa ob nan tuma mesna ilenti nimbu da pelsa sin yakato towa be librangande ob le mun gamete taro tumde mbol mini hitawa yibanya kadra ni soba me abna mbura la me abdoulaye kinda ba man penarba dile ya alaji sumaila rabo nan libre gwaman kodo bala yane nasarnde. Aujourd'hui, le chef de l'État qui a parlé de changement de paradigme, il a été fort dans ses propos. Tenga tor soba, o kwisa yi venra, o wuniga me, tobra tam ti tontik, tenga zab no kendre. Den op kwera ya venra, o hun winik ti bam kela nimbu da kwisa po. O wuniga m tobra tam ti mini fa yi tentira. O wuniga m tobra tam ti mini hidama fa ya no yang tomne taba. O wuniga m tobra tam ti mini hidama ya sikin mengramba. O kenge de nimbuida nenge wakatfa la palibin data o parena ramai o bia tumbu tetwe soso pourba o palibin data nye sobai parati yele to panan pinaka nimbuida o panan songo de nimbuida la nimbuida song nimbuida tela abati le tayinen kan neno nambe ni nimbuida wakatfa la nambo ayel kenre na ilti letawa korlonga mi vus tinga tol sobli bu munigame tira ham pista wa hon watan o baratam tinyo kolra weng biela fa yi fasi bali ya yela yel bakranti yi ya rinda to yel ma modo ti tonni minisi ni jeta soda sa yel tonni minisi ni jeta tingan banda ma yel minisi da ma yiba abaratam to bwani yela tim para to lewa yelo ti yela la auto yi yela tim la date den ya war hunzi singe ni zorni minisi da ma yiba ti tum na yivena. Nous attendons et je puis vous assurer que ça va être fait dans les meilleurs délais. Ednan kilimpa ministre Damba Sek pour un winriam mate tumna tara Abdoulaye Kinda sanzin benwa opinara ministre Damba yibo top kop tarasro ya ministre ninga singeta Burkina Faso ne zaman zemzoda yelle le papa ministre la ninga singeta kombiba ne yimwisara yella labgama yine nasarnde kitam tia tumna tara bintu kindo ne alaji Sumaila Rabo anan libran kodo. Le chef de l'État et le président du Faso a tout fait chose. Mpura tenga na barka. Obtak same ti mam toin na ga tenga nebo. Nyam ye la meti mam lebronwa. La kana sa tum ya woto. Ya chenge lebronwa, la chenge lebronwa. Nyam kelra tor damba ngom mohmoha. Obie lamtia mo gouverneur. Maman tchelum bezika. L'emploi des jeunes est une priorité absolue. C'est du reste pour ça que la dénomination est passée à l'autonomisation des jeunes. Kombi bisa pam tuma ya hunzo gohnera ni tile ya gohnera serre modore on ni seni se kombi bisa hanantu anton zabe mensi bien luna wa kwesa pale ya kombi bisa para tuma ton pa mi kombi bisa mbe Burkina Faso kan inzizarsi mpa tumni ti no mo bi ya ton serre nguni go show tuptu mpa tuma ti naftenga zan den ton dika jule kanga lui tor elebe mimi tiketa rahma wana te le ken coupe d'Afrique ton datam ti etalon ma terre zinc Burkina Faso o passer ngo Burkina Faso yelle
ti atan so wensa man yel wena ying bali serdum gum de Burkina Faso yelle tum ner weng den ya tum kan zugla nzembe à montrer notre capacité de résilience. Donc ce sont des priorités absolues. Adia rundarara wotone la nebning ninga talo to sinkene November kiura sam pisila yo po kenda porwa bangetili abyalsa saribudba tawr wotone de bangtin wotone tinin kaisa ab talak dabla me tabsigla kenda am papam sore singit meli waye del budalo pora arwa katwanzin runarara point ti wulumdi etumna taga isa umarati bamazin be man kaseta venra la Alphonse Widrago nan libon wazugun kodvena nebni siana sari watawri woro kane tabna mbubaya ya adama tenrebe to bonta colonel li Abdou Karim Bagaya to bonta lota a Marcel Tankwano a Hervé Ouattara le passa Mamadou Darabo obning dibla tale tabi sababu yikna man kende hampa konsori tayi sababu ti sang mane novembre kiura pisila yo poe son loa hanzo renda ya adama tenrebe to bonta colonel obning dabam tale top tala koisi ya to piri neba to bi woto ne mane kena tawaba zongulugu ya ni tabsan lagamen kele ne kam fa logor pore ne muida nores nandi ka koyan tal koso ta adama tenrebe to bonta colonel la Marcel Tankwano bamda tameta kom kis pila yi bans karam la net kam fa yawe minwa yemri able ban kosa me to bre kis pila ni bansi la minwa yemri yawodo antasa Hervé Ouattara la Mamadou Darabo Abdou Karim Bagaya to bonta lotaya ne muida nore kosa me to parbi yuma yi bansi karam la yaw minwa yemri la sari burba se gadan watto so biya walam ko yel kanga zugu ko sek de samre ki uram pisila yiba san watta la hani ni mama songo de maître Paul Kéré wuliga me bam pel pa ki wudi ti bam rada sa pa be dabi it kelaba le tribunal kanan tout procureur man réquisition puisque ton terme ti infraction men kabe donc ton data ya tribunal ken relaxé na baba ti tenga bama abtara courage na yiki ti tenga ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui, il marche. Le président a changé le gouvernement. Le président a changé le gouvernement. Donc, bien au marche qui est inutile. Bah, marche qui est inutile. La preuve, a changé le gouvernement. Tout le temps, le gouvernement parle à mana. Yella na zemza la en kazem c'est bureau omna le bikame en kenge parce que tout katwe ya retourné ya mon mam confrère a farama yela a yela mti nyan men tatuno ton men ngato on kengame en tingata man manifestation ni manifestation nama la daba habotone donc manifestation na mana me constitution men yete manifestation man fo sunan kanoma donc ya woto na ngule 20 wanje nyong juge na masi en nanje mambia mti relax en pamier nan kene yi soma puisque nan yi solution d'apaisement boda point wa wulum seme ne mbuida nores ya procureur ne Abdou Karim Bagaya te bonta lota soka bale lota wa singwam procureur bo men na nguleke ta wuli tibra ko nyagwama en kiti zi point nan lebre boure a wuli ga sari borba otone mam pasake ti ne mbuida nores gitar mam gwaba otone ya wakat kan la procureur ménage kwayga anan loki wuli Abdou Karim Bagaya te bonta lota yuba wore ya wiso bale podon patwen yi ne ba yi menga to yi kene hanti yidia mama ne mbuida nore pa wa nango ma song mam zakramba bor kanga zingi ya wakat kan la sari waru ram nan ko se anyana boda minita nu ti suye lomse tabiya wala nan tonri le bambu boda Nyawa soba me ya bur kibari la ya tuma sankara ne porun damba sanku wa buro bala keten debda tawru tune bangeti runa rara kase damba yibo yala sari buru batawre ya amroaz nana ne adama tintu alagi sumela rabo nan wazugun kodvena tene wa pusuka ni talatare bur pazini bur ning hinge ra president tuma sankar kurba ni ne pila yiban da beneba 1987 yumna la wungamti ya kumunken soka labin baharare mra na pusuka wotonu labin lebrin dik arba wotonu wa ya kasi damba yibu wa yalse saribu korba tori ya ambraz na nda ya sudara wakat kanga lebi ya adama tinto bamira ya sudara sa ne ambraz na obwa saribu korba tori unwinigi ta wakatu wa bamda ya soldat de première classe bamda ya Chantal Comport ya Blair Comport par un chauffeur bamda wende bo mobile la vie la même cassette pour ti la mon rare denti bamra be Blair Comport zakon wakat kan ti bamda shoronda me ndatin king sexy conseil de l'entente burara hansi ngwe botonwa bam keme en torsop torsoba
rati ta Blair Compori a Blair Compori sidna yimi en keler burara ramde en lebran ken yen so ba lor pour mosa la Blair Compori yel bamba Ambroise Nana tub ken ti gen ha Etienne Traoré to boa ti bam ken gob zakwa obraka bebe ni bam lebon wa lebon tuma bamba ti bam ken ti Rika Salif Diallo ne Gabriel Tamini onwa ti bam ti wani ne ba yiba a Salif Diallo ne Gabriel Tamini bam se tum kanga o kita mosa ti bam zin zakon o to la buniya o kaseta pora Ambroise Nana lor pore ya Adama Tinto la bolia ti bam me wa kon kaseto yela mano sasa ti bam ya caporal runa tuma mendi ko vosum winigam ti yela mano sasa bam da be Blair Compori zakon ngunde bam wumbura da ramna bam mi ka ne soda handa be bam poron na gen yela vonre ya wakat kanga la yasin ka fannan ki tobri bam buro la bies bam teda la par bam ro au winigam ti vin kambura optal la bam ti parlo pour conseil de l'entente la nebnis bental bam ken conseil de l'entente ro ya Amidou Maïga hindaya Blair Compori chauffeur ne nabie soni ne ba yiba mi la wakat san lore ob hun winik tia bambu biba on we président Thomas Sankara burada ne lor pore a Adama Tinto winigame to nantal la bam ti pare gendarmerie la benoa ob nara bam ni BBC en parlo runa ne da ob ya sergent indiko bovosum winigame ti conseil de l'entente a yasin ka fanwa nge habamba la yasin ka fanna ye la bamba ton yok fum par autonwa ya te vora mi tiri tato masanka daton we Blair Compori lak la Adama Tinto wa nanti baso kasetan obiye la mi la manti yuma yiblor pore labna bahbam ti bam yimo sam pam pemsum la Jean-Pierre Palam nda gendarme lu ator soba wa yis bam ti bam pam pemsum kibar ko ram sambisi bangetiam télévision à Savan TV obraton yisin la film parler en pour la naissance rap sambunti ciné debawa yi arbasan lora la santune masinda mbasan zambadinga opaton yisaye delia runda yunga wakata waya na sadam sambunti 21h la yamna pam ciné debawa ngese Edket ndebda tornet kibaya la mosa ya yamdaba yella nangom ne yamba ti zabne yamdaba arren laksia sul kasang san zabne somba bangiti tip sigla raya ana zabne sombo la soka nga wotonwa absu wandu zabne yid lab gomne yid wotop tumda pora ya sanke ne go ne ra sa wenge bumzanga meba la soya yel wenge wato gwingam ti bene yamdaba atara pang haluso de tumda sogon ba wotonwa gwingam ti tumda ya naur pila yo musabla woto de l'observa qui va quitter baluna yibewa ntal venam buto tore antaba etum ntaga Micheline zongo bamzin be abna wazugun kod venam ma kalma la yeng tum da kalma go nera hazuta rea sababu nkiti mebni sibsin ya go nema tuma min bas burunlui ariya woto laren la ka sin zaba neni sar yam daba ngwiliya yaren ti ren la ka sulla ngwiliren tinni nga sin diagale sna yilen pokon ges go ne tuma aya soma be ka somawa atara panko muslim wusro a aruna sino siya sulla niyenga o konta ton venam en 20 milliards ko staro kinde wala go ne zaraza yum fa donc misal yam da mi tunde ben kinde bale ne mbebe men dar tum noy la bambe go ne ra tumo to bonti conflit d'intérêt zikanga pa pazimisi tuma me manda yam hangi wala soy biya rotap meta busol sam da me rot luita me halin labat ne mese non winigam ti tum na apata somay alors que no kinna bebe soma man ti tuma yi soma la tuma pa soma mo ha winigam ti ren ya man ran gese ti ton mi geton na man model ton na man ning fa ti tuma yi soma bale yam ha mi école sam me mpa yum pisi ti bang lui ti école sun ya ko me ti avant indépendance avant nta yum pihnu ni zak ti bamba ket nya soma muni gidam ti runda tum da pasu den nor pila yobo to ne sandikre nama misal yam da bazabri ton tenga pokane yasnan ki de pam no kenri si ya venra nton zabne misal yam da ba go ne ra sapuse a aruna sino bam ketan pas da ton venam semaine ni wata 22 décembre ton ziniga sonsra ngehe boy lat na mane ti venam ki
wala nisa gohnera rasa point zikanga ton nambola arkopa yam india structure getne contrôle les zingi yam ton nambola entrepreneur damba définition tum de tuma ton nambola contrôler damba ton nambola syndicat ramba to bizini sons comme ha ne fa to nye me tum da ya neng ninga la bum ning hin ten kiti me tum da pa zemisi la bon la ton te mane ti tuma yisoma aronda yumda rela kasinyak kanan zabne misal yam daba Tumbus Rontumde, région du centre Apoga, centre-ouest au bassin, nord sud-ouest, la est Apoga. La reme, à Nantalantan à décembre, Tchugara Simpisila Nasi. Ad Burkina Faso wemvisa na safa bangeti tia Savan FM la nimbuida wanto mi yida labkila dan yida adia go nera tum no kasanga yemre sonko ko ambunti INSD ba mon vaise en source neva la mwegela en yisben mauto Alphonse Widrago bi passe de venam tum nor sen yagar kibe kita brot ni sen so mais c'est ne ton to bonti fond d'appui à la presse privée o mana vaise ro na man kibe kita brot ni si neba sami labsen kila dan to yida rentum no kanga sampam songre ne Institut national de la statistique et la démographie sengit ne muida son do yelle to menande tum nan tume obrika kibe kita broto son na man bam ko basana pi wayla tabo ti pombe ya radio ramba ko bala pisobe la télévision pisala yibo la kibe kita sangonde rot bam pinu la yobe la ngona basan tune internet azuga bam ya ko bala pina la nu labsan tikoto on na mane sammonti sondage la INSD ram gilgra point abo antimi kameti radio Savan FM on watawre ya radio ne basen 1900 kilo dan to yida Burkina Faso han poko de radio Burkina radio Omega to ngata ma so zingi television wal san de kan to ngutaba ne basen 1900 getin yida ya RTB BFM pour yibe soba Savan TV wata ma so zingi la kibaki to ni sia se ko no bazingi ya l'observateur parlera on watawre journal Le Pays pour Yibin Soba, Sidoy Wataba Sobzingi. On go up sur internet, ya le faso.net, on Wataore, de Burkina 24, ou Yibin Sobzingi. Gela me auto, ya provin rampina la nous pour l'absentiki na ilan tongoye, en sok neba, sans antaneb ko nun digl kobani, en namang tarso. La nebni me sam kila auto, ya nebta yumata pila nu, antalenkeng. Sandi kap sokya, kwa bazugo, ya parbanto yida. Il voulait que tu aies nora yibi sobla auto ne la INSD tum nora santon na yi consider man voice auto mbala kibe kita brot nisi ne muida sem milab sen kilarde an yidab taba pipi soba yi 2012 yumna la mande yare te cesse nget kibe kunna tuma san serda tum nora na an kostu ne na meta yilam ne gela kanga budu ta songra meta kibe kita baroto pa diam pala ab tum na point la sondage haman auto ya lisen tamino ko bala pila way l'absent de quelqu'un pour me pour e nantere la kiba kanga e olam parat kiba ya kulum sim sambisi tiam television nongra Savan TV obra to yisin la film pale tonga ne son sarab sambonti sine debawa arba son lora la santune masinda mbasan zambadinga au paton taye ya len kitab konti seka yunga wakata waya na sadam sambonti 21h sasa ya len tit kotia ti kilampa Savan television a gisozugo wona lebon ko bureau tit pam tabne kiba ya taba